Frau Abramowitsch, ja, Künstlerin, ja, Weltstar, ja, geliebt und gehasst, ja, lange Zeit Enfant terrible der internationalen Kunstszene. Sie kommen vom Balkan, ja, aus dem ehemaligen Südslawonien, ja, eine der landschaftlich schönsten Regionen Europas, die aber immer auch viel Leid ertragen musste, ja, und dies ja auch bereits im Namen trägt. Also Balkan setzt sich zusammen aus Bal, der Honig, und Kan, das Blut, ja. Wie beeinflusst dieser Dualismus, diese konträren Wesenszüge ihrer Heimat, die Kunst, die sie machen? Ja. Ja. May I tell you a little story? Ja. About how we in the Balkans kill the rats. Ja, eine Geschichte über das Töten So von Ratten first, auf dem Balkan. we take 40 to 30. Sorry, I was 30, a little bit ja. confused. 30 30 to 40 rats of the same tribe, desselben and Stammes. put them into a cage, Ja, in einen and give them Käfig. only water to drink. Ja. So after a while, their teeth start growing. Die Zähne beginnen zu They wachsen. are getting hungry, and Ja, they are facing Hunger. ossification. Ja. So naturally, Ja. they would never kill a member of their own tribe. ja. But in fear of dying, Ja, in Todesangst. they will kill the weakest one of them. Töten sie die And then Schwächsten another vom weak Bund. one, and another weak Noch one, eine, ja. and another weak weitere, one, ja. and another weak one, Und noch eine, and ja. another weak one, Ja. and another weak one, till Ja. the most superior Ja. rat Ja. is left in the Bis die cage. überlegenste allein im Käfig zurückbleibt. Now, Ja. the rat catcher Ja. is continuously giving water to Ja. the rats. Nur Wasser. Ja. Their teeth start growing, it is getting nervous, Ja, and now ja. the timing is very important Ja. because Ja. when the rat catcher sees that's the only one who's left in Ja, the cage, is going to suffocate, Ja, kurz vor dem Tod der he will Letzten. open the cage, Ja, wird der Käfig geöffnet. take a knife, Ja. pull both eyes out of the head, Ja. and let him free. Ja, dann werden der Ratte der And Letzten now die the Augen rat is ausgestochen. running Ja. to all the rat holes that he knows Ja. of his own tribe, Ja. and will kill Ja. every single rat who Tötet. is on his way till Wahllos. Ja. a more superior rat Ja. to him Ja. kill him. Bis die nächste überlegene Ratte. Ja. So Ja. this is how I make art. Ja, nun sind Sie aufgewachsen in einem sozialistischen Staat als Kind zweier Partisanen, Gefährten Titos, später hohe Parteifunktionäre, was ja nun einen Erfolg als internationale Künstlerin nicht unbedingt vorprogrammiert. Gibt es Stationen, Wegmarken in Ihrem Leben, von denen Sie sagen würden, diese Ereignisse haben mich nachhaltig beeinflusst? 46, born in Belgrade. Mother and father partisans. Ja. 48, I refused to walk. 49, talking like a singing. Give me a glass of water, give me a glass of water. 50, fear of dark bedrooms. 51, see father sleeping with a pistol in his hand. My mother joined the Communist Party. 52, birth of my brother Velimir. 53, first jealousy attack. 55, mother buying washing machine. 56, violent fights between mother and father. 57, traumas, dreams of jumping out of the window. 59, parents' divorce. 60, unhappiness, first migraine attack. 61, first menstruation, I start to paint my dreams. 62, first exhibition. 64, drinking vodka, walking in the snow, first kiss. 65, got a pistol for my birthday from my father.
66 joined the Communist Party. 69 can't remember. 72 blood, pain, mental borders. 74 Dostoevsky, Svetaeva. 75 meeting Ulay. 79 anxiety. 80 mental transformation, restlessness. 81 Tibet, the world will rolling ecstasy at your feet. 87 all is getting worse. 88 I don't like my smell. 89 hair is growing and I want to change something. I want a glamour at my own house and I want to laugh. Laughing, ha ha. 90 no ideas. 92 war in Yugoslavia. All is going to hell. Wenn Sie heute nach Jugoslawien zurückkommen, in ein Land, das ja die Hunde des Krieges in viele Teile zerfetzt haben, ja, was sehen Sie da und was fühlen Sie da? May I can tell you another story? Ja, noch eine Geschichte. So, Ja. once upon a time, Yeah. A few years ago, I was with a friend of mine, a woman, Yeah. a friend from Argentina. Freundin aus I was Argentinien. riding a car. Yeah. We went to Belgrade. Auto nach Belgrad. Belgrade, yes. So on the Autobahn, Yeah. we went to Belgrade, Yeah. and we were driving on this Autobahn Yeah. to Belgrade, and there Yeah. were all these broken houses and Yeah, ruins Ruinen, yeah. everywhere. Yeah. So if you had a look out of the window, you saw it. Yeah. So we were on this Autobahn, Yeah. and then at one time there was a shepherd, Yeah. a cow shepherd, Ein Kuhhirte. who was Ja. crossing the Autobahn Seine Herde die with Straße überquert. all these Ja. cows. Ja. So we had to stop. Ja. Yeah, so we were standing there and had to wait till Yeah. all these cows with the shepherd had crossed the Autobahn. Yeah. And my friend Yeah. from Argentina, she said to me, this is like in my youth. Ja, wie in And ihrer I Jugend. just said, yes, but not like in my. Aber nicht wie in meiner Jugend. Ja. Would you like to hear the sound of the Balkan? Ja. Der Klang des Balkans. Ja. Der Kuss der Muse. Ja, die Inspiration, die Inspiratio, also das Einfahren des Geistes in den Menschen, die Genieästhetik des 19. Jahrhunderts. Frau Abramowitsch, würden Sie das als Kern des künstlerisch schaffenden Menschen, als Wesen des Künstlers ausmachen? Oder ist der Künstler für Sie, um mit Walter Gropius zu sprechen, der veredelte Handwerker? You know, one time in my life, Yeah. I will show Ja, everything that it needs to be an artist. werden Sie alles zeigen, was How man many braucht. letters you have to answer, how many correspondences, Ja, faxes, Korrespondenz, how many plane tickets, Ja. all this administration. Ja, You know, administrative Arbeit, this is like a kind of a more physical, real physical work. Körperliche You Arbeit. know, Ja. it is, physical work. It has nothing to do with creativity Ja, nichts or mit Kreativität something. zu tun. But all this stuff is the main work in art. Das ist die Hauptarbeit der Kunst, ist die nicht kreative, die administrative Arbeit. Aber nun, Frau Abramowitsch, Ihren Epigonen, also den jungen Menschen, die Ihnen nacheifern, und ja das nun schon seit vielen Jahren, was sagen Sie denen, wie man zur Kunst, wie man zum künstlerischen Schaffen findet? You know, I just read my manifest. Ja. It's a serious manifest Ja. about how to be an artist. Ernst And it's funny at the same time. und lustig zur gleichen Zeit. An artist should not lie to himself of others. An artist should not steal ideas from the other artist. An artist should not compromise for themselves or in regard to the art market. An artist should not kill another human being.
An artist should not make themselves into an idol. An artist is related to his love life. An artist should avoid falling in love with another artist. An artist should avoid falling in love with another artist. An artist should avoid falling in love with another artist.